Ingani kanindot pa sa ingani imong tripping basta makauban ka sa imong mga igagaw nga manawam sa suba. Awa na. Larex na kayo ng karpa diha og janitor. Basta suba na iskutan dili na mawa ng janitor. Ayaw kumpiyansa ning mga janitor kay grabe ning pagkalamia. Bisag unsaon pa na nimo gluto. Kanang makaingon bitaw ka nga lamia ani oy. Pero kani jang karpa dyan ay pinakanindot. Samot na siguro og nay mga pantat na kuha ani. Awa na sabaw na. Dili pa ni nato tason ato sa ning introhan. Lamia sa bahaw oy. Maayong adlaw mga Carbs TV. Larex manawom na pud ta magdata diri og bahaw para na pud tay makaon diri og paniudto. Timing pud kaayo ba kay nanawom sila andiyan nakauban sad ko. Nya ning hapit lagi pud mi diri sa ilang kayo gamay kay manghuami og pukot. Nya duha day pud ni kasako among gihuman diri karing nasa blue og nasa puti. Siguro og wala ko na sayop man gitawag nila og double net. Aw basta kay mao na na. Nya nakasinabot pud sila nga adto kuno sila sa lampirongan. Naunsa naman nga puro naman lampirongan nga ato ang hisgot diri. Saon man og mudayo pud ta murag wala pud tay gasolina. Ngong ari na lapud ta diri sa duol. Tulo pud ka motor among gigamit karon kay dili man masigo tanan. Sa atong pagbiyahe diha kita abot ta ni Kahimbis Vlog. Shout out ni Modol unta padayon data. Kipalo lang guys. Kahimbis Vlog. Sa dili pa ta moabot sa Taytayan, kakita ka nang sudlunon nga nas tuo. Sa wala katuod sa lampirongan mao ni agianan. Sama sa atong nakita diha mo na nay lampirongan. Ug wala sad ko kahibaw kung nganong gitawag na og lampirongan. Ang mao man poy gihinga nila. Siyempre mosunod jud ta na. Ubos dayani mo na gitawag og sirinjina. Ang sa ubos pa jud mo na gitawag nga linawlingin. Wala sad ta kahibaw kung nganong gipangtawag na sila gingana. Nya sa pag-abot nagsugod na pud sila og panawom unya naghaling na lang pud midaan. Ay wan na nakabarsa na po karpa deres G. Clarex na kaso di na ta masiruhan. Sila lagi imong mga kauban dili jud ta masiruhan. O reklamo lagi pud ni siya. Ang iyang gitirahan nga karpa dili pud kayo dako. Kay antumoy sa iyang pana nabawog na noon. Kana man gud iyang pana dili man unta nga tagpaad kadak-on retirahan. Og wala ko masayop mga tagtulo ni kakilo iyang tirahan unta. Unya kay wala may laing karpa nga dako pa ni maong naobligar siya og tira ani. Pero okay ra man. Panday ra bay sulbad ani. Pero good size na kaso ni karpa ha. Clarex na tay masabaw diri. Dili man pod basta-basta view diri dapita o gusto siguro og mag-picnic paits na kadto ning lugar. Goods na kayo og ari mo diri mga ligo. Magdamog sugbaon, kilawon ug uban pa. Nya day nakabarsa na pud G og dako-dako patong iyang nakuha ganina. Wala man lagi ta ka video atong pagkuha nila sa karpa. Naghaling ko dito daan para magsabaw galit aning karpa largo-largo na. Nya gilatag na day pud nila ang katong mga pukot nga among gibang huwaman ganina. Isinsin pud nila diri sa daplin para ang karpa di na katakas. Malingaw na kag tinira diha. Nya dagan-dagan na po ilang nakuha diri janitor gitirahan na lang pud nila para na atay masugba. O atong tirada karon tuwa sugba. Nya nakabarsa na day pug karpa diri si Sol. Good size gihapon. Sunda ni mani dire tilapia ba pangkilaway. Awan ay kilaw. Unya gikurambo sa budahag sabaw ba para ang lasa maisa ra. Unya gihukada na pud og bahaw maandam na pud ba. Larex nya mo na din atong mga kauban. Nagkarong adlaw murag swerte ta. Kay ngano man kay sa ilang pagpanawom nakauban sad ta. Awan na kumbate na pud tagkaon. Larex ka daw busog na pud ko ani. Ako ra pud busog kaming tanan. Bitaw herbs mangaon sa ami. Bukad na kay dongan tanin yung kaon. O nagikurambos ba. Kumbate na pud tagkaon dire nay sinabaw na pud sinugba. Siguro kaning mga orasa mga alas 11 na siguro ni. Mong naniud to may kay grabe gigutom naman pud ni sila. Gutomon magaling nang wala tay gibuhat sa nakani sila nga nagutong-utong sa ilawom tubig para makakuha lang taning atong gikaon karon. Pait sa pud kaon dire. Bitaw salamat kayo sa pagtanaw ani og ning abot ka ni nga video. Daghan pa og video nga magama para na amoy masubaybay. Clarex og salamat dahil sa pagtanaw.